कान अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज का जो बयान है वो एक सवाल है कि पूछने वाले ने पूछा है कि सूफ़ी लफ्ज़ तो तकरीबन 200 सदी हिजरी के करीब दौर में पैदा हुआ, तो उस दौर में कई ताबईन और तबा ताबईन ने किसी को सूफ़ी कर कर क्यों नहीं पुकारा। तो ये सवाल है। तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि सूफ़ी लफ्ज़ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं लिया गया, यानी उस दौर में जो है सूफ़ी लफ्ज़ से किसी को नहीं पुकारा गया। ये बात तो बरहक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 200 हिजरी के करीब जो है ये लफ्ज़ मशहूर हुआ। क्या हुआ? ये जो नाम से पुकारा गया ये 200 हिजरी के जो करीब करीब जो है वो दौर में मशहूर हुआ। लेकिन ये कहना कि ये नई ईजाद है, तो जैसे कि मैंने पिछले जो बयानात है उसमें सूफ़ी लफ्ज़ की हकीकत को बयान किया है कि ये सूफ़ी लफ्ज़ जो है कहाँ से पैदा हुआ। तो एक तहकीक के मुताबिक हज़रत ख्वाजा अबू हाशिम सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं सबसे पहले सूफ़ी कहलाए। कौन? तो सूफ़ी हज़रत ख्वाजा अबू हाशिम। ये नाम आपको याद रखना है। क्या रखना है? क्योंकि ये सबसे पहले वो शख्स है जिनको सूफ़ी नाम से पुकारा गया। तो आरिफ कामिल ख्वाजा साहब मुल्क शाम में से थे। तो जो आप अबू हाशिम है वो कहाँ पर से थे? तो मुल्क शाम से थे, लेकिन वो कूफ़ी थे, यानी कूफ़ा में रहने वाले थे। तो आप हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। तो आप अगर दोनों की तारीख़ पैदाइश अगर उठाकर गौर करते हैं तो दोनों एक ही दौर के हैं, यानी हम असर है। और सुफियान सूरी की विलादत जो है सुलेमान इब्ने अब्दुल मुल्क के ज़माने खिलाफत यानी सने 96 हिजरी के दौर में हुई। यानी अगर उसको ईस्वी में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 715 ईस्वी निकलेगा, और जो हिजरी है वो 96 हिजरी है। तो ये जो है दौर था वो सुफियान सूरी कहते हैं कि जब तक मैंने अबू हाशिम रहमतुल्लाहि अलैह सूफ़ी को ना देखा था मुझे मालूम ना था कि सूफ़ी कौन था। और सुफियान सूरी की जो वफ़ात है यानी आपका जो पर्दा हुआ वो 161 हिजरी में है। कितने में? 161। तो आप सबसे पहले सूफ़ी मुशरफ बुज़ुर्ग थे जो ज़ुहद तक़वा और तवक्कल और तरीक़े मोहब्बत में मशहूर थे। तो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबईन में से है। कौन है ये तबा ताबईन में से है जिनका वक्फ़ा जो है 97 हिजरी का है। लेकिन पहले सूफ़ी के नाम से कोई नहीं पुकारा जाता था। तो इसके पहले जो बयानात गुज़रे हैं तो मैंने उसमें बयान किया है कि जो सहाबियत जो डिग्री है वो सबसे अफजल तरीन है, इसीलिए उस दौर में किसी सहाबा को सूफ़ी नहीं कहा गया। इसलिए मैंने कहा ना कि हर सहाबा क्या है? सूफ़ी है, लेकिन हर सूफ़ी क्या है? सहाबा नहीं है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया कि सूफ़ी लफ्ज़ तो पहले से ही था, बस उस लफ्ज़ से किसी को पुकारा नहीं गया, बल्कि बाद में वो नाम जो है मशहूर हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि सूफ़ी बाद के ज़माने की एक ख़ुद साख्ता इस्तिलाह है, यानी हम लोगों ने इसको घड़ लिया है, जिसे उस दौर में बगदादियों ने भी घड़ा है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने बाज़ सहाबा कराम का दौर पाया था, कहते हैं कि मैंने तवाफ़े काबा के दौरान एक सूफ़ी देखा और उसे कुछ देना चाहा, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास 4 दिरहम मौजूद है जो मेरे लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो हज़रत हसन बसरी है यहाँ पर उस सूफ़ी की जो है सिफ़त बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। यानी वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे। क्या थे? अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे, सब्र करने वाले थे। क्योंकि वो क्या फरमा रहे कि मेरे पास 4 दिरहम मौजूद है
اور وہ میرے لیے کافی ہے. تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی صفات کو بیان کر رہے ہو. تو اگر آپ تاریخ مکہ المکرمہ پر مشتمل ایک کتاب ہے اخبار مکہ کے اندر، جس میں محمد ابن اسحاق بن یسار اور دوسرے راویوں سے روایت ہے کہ اسلام سے قبل مکہ پر ایک ایسا بھی دور آیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان حالات میں کسی دور دراز مقام سے ایک صوفی آتا تھا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا تھا. اگر یہ جو روایت ہے اگر یہ درست ہے تو ثابت ہوا کہ یہ جو لفظ صوفی ہے قبل اسلام بھی جو تھا یہ مروج تھا اور نیک کار لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو میرے نزدیک صوفیہ اپنے ظاہری لباس سے اسی طرح منسوب کر کے پکارے جاتے ہیں جیسا کہ سفید لباس پہننے کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھیوں کو حواری کہا گیا. کیا کہا گیا؟ حواری. کس کے باعث؟ تو وہ سفید لباس پہنتے تھے. اور بلا شبہ جو ہے صوف پہننا انبیاء اور اولیاء کا طریق ہے. تو صوفیہ کرام نے دوسری صدی ہجری کے اواخر میں باقاعدہ طور پر تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا. انہوں نے انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں کتابیں لکھیں اور قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روشنی میں ایسے طریقے بتائے جن سے عبادت میں کشش اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہے ادائیگی میں لطف اور زندگی میں حسن اور معنویت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ جو صفات ہے یہ صوفیہ کرام کی تھی اس دور میں بھی. تو اگر حقیقت کے مقام سے دیکھے تو صوفی کب سے ہے؟ تو میں کہوں گا کہ دنیا کے سب سے پہلے صوفی جب سے دنیا وجود میں آئی وہ آدم علیہ السلام ہے. اس لیے آپ غور کرو کہ آدم علیہ السلام کو آدم صفی اللہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ آدم صفی اللہ. اور اگر اور گہرائی میں جائے تو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ جو عرش پر تھی، جن کے صدقے میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا، یہ کائنات کی تخلیق پیدا فرمائی. تو صوفی کب سے ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ صوفی کب سے ہے تو میں کہوں گا کہ جب سے اللہ ہے تب سے صوفی. تو علمی اعتبار سے یہ لفظ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں مشہور ہوا. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ تقریباً 60 سے 70 ہجری کا جو وقفہ تھا حضرت سفیان ثوری کا، تو اس دور میں جو ہے میں نے جو نام بتایا وہ یاد رکھنا ہے آپ کو. ابو ہاشم صوفی جو تھے، کون تھے؟ حضرت خواجہ ابو ہاشم. یہ ان کو جو ہے سب سے پہلے صوفی نام سے پکارا گیا. اور ان کی تاریخ پیدائش اور جو سن ہجری آپ کو جو ملتی ہے وہ 60 سے لے کر 170 کے درمیان ملتی ہے ہجری، جو کہ تابعین اور تبا تابعین کا دور گزرا ہے. اور سفیان ثوری جو ہے وہ خود تبا تابعین ہیں. تو بس اس سوال کے جواب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صوفی لفظ جو ہے تقریباً 200 ہجری کے درمیان میں جو ہے یہ مشہور ہوا. لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ یہ من گھڑت اور یہ کوئی بدعت ہے اسلام کے اندر، معاذ اللہ. تو آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.